আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এ ওয়াকাফা ওয়াসালামু আলা ইবাদিল্লাযী ইসতাফা আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বাদ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم معزز حاضرین علماء کرام واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات دوست و احباب عزیز و اقارب جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزياء درس الحديث الله এই মকবুল ওক্তের মধ্যে যেদুনে এই ক্লিপান হুনে হাদিসের দর্শ হাদিস্তান হি তারার মা বাবার গুণা গুরুক দাদা দাদি নানা নানি হৌর হরি যেদুন আছে বেকুন গুণার মা বরুক তামাম মুমিন মুমিনান মুসলিম মুসলিম বেকুন গুণ মা বরুক আল্লাহ ফসার নেককার দিনদার সালে বানক আল্লাহ ফসার মা বাবার খেদমত গা বানক মা বাবার মাবরদার বানক আল্লাহ দুনিয়া আখিরাত দুনো জাহান মধ্যে আল্লাহ কবুল করুক আল্লাহ हर किसी में हदबलाती मासुक अल्लाह ये जैसे कि ना हर किसी में फितनती मासुक अल्लाह ये कज़बी से अल्लाह बात मासुक अल्लाह ये कलमा भरी और दुनिया तीन से बला तौफीक दो आदर हर इंसान होनी ना अमल करिए तौफीक दो अमल नहीं तो अरबे फांसी बनने तौफीक दो फिर तीन दादा दुआ करिए तीन ना था लाज दुआ करते हुए फिलिलम इंशाअल्लाह आरा कि ना खाओ توجه الصدق لكن أخو هنيوم دون حديثر فيوزار كلاسي بركات كلاسي بيكون الله يعرف حصل ولا تويدو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على كلمة طيبة জীবনে কারা কলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কই ইবেলে কি ঈমান आरा पाँच चीज़ें ईमान अने पाँच चीज़ें इस्लाम हाथ चीज़ें ईमान हुई पाँच चीज़ें जरा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना एक नंबर कलमा दुई नंबर नमाज तीन नंबर नमाज तीन नंबर ज़कात चार नंबर रोज़ा पाँच नंबर हज ये पाँच चीज़ें इस्लाम कोई हज चीज़ें ईमान की हो जाए आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताआला वल बाअसि बादल मौत आमन्तु बिल्लाहि আল্লাহর ঈমান আনন আর ফেরেশতার উপর ঈমান আনন আর আল্লাহর কিতাবগুলোর ঈমান আসমানি কিতাবগুলোর ঈমান আনন আর আল্লাহর পয়গম্বর রাসূলগুলোর উপর ঈমান আনন آخرت الدين يوم القيامة وديوا خو آخرت الدين أبو ريمان أنون عداسة بعث الموت يعني الموت بعث مرنور بعد الله يدي আবার আরারকে জিন্দা করিব আল্লাহ হিয়ানার পরে পাক্কা ঈমান আনো আরা কাফেররা কিরা থেকে ফসি গুলি দেব কই আবার আরা দুবার আরা জিন্দগি এই হাত্তানোর পরে ঈমান ইনার করে ঈমান পাঁচ চীজে মুসলমান হাসি ইমান কলমা আর
lama nagarir mane de dure de jelli uda hadis pe jumde wala so matron ho jumde kella tabi time bi tabi ar maza maza gadan quran ayat tarmani ho yum bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمد لله سنة اللهم صل على ईमान लुगत में किसी की बात को किसी के एतमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम है। ईमान खुदियान लुगत में से डिक्शनरी में से कनिकार खतारे कनिकार खतार पर एतमाद करे यकीनी तौर पर यकीन एतमाद करी यकीन करी माने लन्नार नामुल्ली की ईमान আর দিনৰ খাস ইস্তেলাহ ইন্দে ওলোক ওইলাকান লোক ইমান দিনৰ খার ইস্তেলাহি ইমান হইলে কি इस्तेलाह दीन की खास इस्तेलाह में खबर रसूल को बगैर मुशाहिदा के महज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम ईमान है। इस्तेलाह में देखो दे खबर रसूल सल्लल्लाहु खबर दिदहीन रसूल देखान सारा खा रसूल पर एतमाद करी यकीनी तौर पर रसूल खतरा मानिलानार नाम लिखी ईमान जिदुन आसमानी खबर जमीनी खबर 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 हाशर खबर जन्नतर खबर दोजर खबर जिन कोई इन बेगुनरे बेगैर मुशाहिदा माने रसूल नडी की बादियो रसूल हर एक कल हुनी हुनी यकीन करना नाम लिखी ईमान। अल्लाह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया यह कुरान या रसूलुल्लाह अल्लाह ये खता कर दे हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसके पास हमने ये वही न भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं इसलिए मेरे ही इबादत करो। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह खता पूरे खुद दे या आयत इबन दे आई रसूलुल्लाह অনর আগে এনজেলাখনো পৈগাম্বর ন ফাতাই যারে আয় কিনে ওহি নদী ওহি সারা সেনে ওহি মে কি কই দে মেরে সেवा कोई माबुद आय बादे আর কোনো মাবুদ নাই আর কোনো ইবাদত করার লায়ক নাই মাবুদ নাই এত আল্লাহ তোমরা কি করো মরে একমাত্র মরে ইবাদত করো আর কোনো কা ইবাদত না ওরা कि मोरे इबादत करो अर्ग अल्लाह पाक है अर्ग में खुद की ईमान वाले तो वही हैं कि जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तो उनके दिल धर जाते हैं और जब अल्लाह ताला की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को कवी मजबूत तरीन कर देती हैं और वो अपने रब ही पर तवक्कल करते हैं। अल्लाह रसूल खता खुद ईमान वाला तो खुद उतरा जिसे अल्लाह ताला नाम लैले नाम लो अल्लाह ताला ईमान मोमिन नाम लो गेले इतरा दिल दाद की देगी खबर दे धरा जाएगी चलो बताई जाएगी दिल में दे
अल्लाह खो गई जो अल्लाह ताला की आयतें उनको पढ़ कर सुनाई जाती जब तक अल्लाह आयत को पूरी पूरी होना था ये आयत उनके ये आयत ही तरकी से ईमान और के और भी कौई करे मजबूत करे ईमान और खूब मजबूत करे और निजर अल्लाहर परे কি করে तवक्कल करे बिल्कुल اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا نبينا اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا نبينا हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स इस कलमा को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब पर उनके इंतकाल के वक़्त पेश किया था और उन्होंने उसे रद्द कर दिया था वो कलमा उस शख्स के लिए निजात का ज़रिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है जेने कि ई कलमा इबारे कबूल करे कलमा कम ना हुआ जीवा आय आर सासा अबू तालिबरे मरिया समझे पेश कीजिए भैया रद्द कीजिए किंदी हिबा लावल की हासिल पेश कीजिए इबा अल्लाह इबा बेशी कलमा इबा अल्लाह के बेशी निजात ज़रिया सील एक कलमा इबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक को हदीस के ना एक नंबर अगल अरगवा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं उनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और अदना शाख तकलीफ देने वाली चीज़ों का रास्ता से हटाना है और हया ईमान की एक अहम शाख है। मुस्लिम शरीफ और अबू हुरैरा रवायत करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाइए ईमान और हत्तिरत्तिरा बेशी ईमान तेला से शाखा से ताने सबसे बड़ा शाख लिखी ला इलाहा इल्लल्लाह अरब यगुनते बादना कमजोर शाख लिखी कोनाकर रास्ते कोनाकर मजर तहल बिद जिनिस दादा हटाई बिलेन और ईमान और हाया शर्म माने हाया में शर्म होदे हान ईमान और खास कन की हिस्सा खास कन तीला माने ये नहीं ना और मुस्लिम शरीफ रवायत अरगवा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। मुस्लिम अहमद तबरानी और तरहीब। अच्छा खुद देखिए हज़रत अबू हुरैरा रवायत रसूलुल्लाह में फरमाते दे द ईमान और ताज़ा करता हो तजदीद करता हो साहब अकरो या रसूलुल्लाह ईमान और केंग ताज़ा गजो केंग खुद लंगे ताज़ा क्यों रसूलुल्लाह में फरमाते दे कदे ला इलाहा इल्लल्लाह बिशी बारे बिशी करी कसर करी फरो कसर बिशी खो करीबा ला इलाहा इल्लल्लाह इबार माना इबार हकीकत इबार फजिলত इबार हासिल करिबार तरीका मानसरे ख बेशी করে নিজে করো অন্যজনের বুঝো কেন করি ইমান যেতে যেতে কইবা যদি হয় তো তোমার ইমান নিজে তাজা হইব ইমানের দরজা বাড়িব না অন্য জনের কাছে কি ইমান বাড়িব এবার কি মুসলিম আহমদ নকল গুজরা হাজিবা اللهم صل على سيدنا نبينا اللهم صل على سيدنا نبينا
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम अज़कार में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। तिरमिज़ी शरीफ। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बापुद्दुन साहब अल्लाह ताला फ़र्क़ दे, आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए हुन्नी, और तमाम আজকার দিদুন জিকির কল আছে, এর ভিতরে বেকুমতির আফজল জিকির কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর तमाम दुआ जिरो किसी में दुआ से बेकुमतिर सबसे अफजल दुआ लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। तिरमिज़ी। फ़ायदा कहते ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल इसलिए है, ला बेकुम अफजल है अल्लाह कि सारे दिन का दारमदार ही उस पर है। समस्त दिनों दारमदार बेकुन जोर पर है इबार पर है। তুই যেদুন বালাং করে যদি লাই কলমা ওর তোমার বিজুন কিছু নাই বেগুনটা কি নহ কাফের করলে দুন কাম করে কলমা ফরন যারা দিদুন বালাং করে করুক এবে দুনিয়ার বালাং বেগুন গইলেও ইয়ানোর কোনো কিনা দাম নাই, ও দুনিয়া কিছু ফায়দা পাইবে রে আখাতর তার কোনো দাম নাই। এতাল্লাহ দিদুন দিনের দারমারা আছে বেগুন কলমা ইবার পরে এতাল্লাহ বলি বেগুন अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बगैर न ईमान सही होता है, ला इलाहा ईमान सही नहीं, वो न कोई मुसलमान बनता है, कोई मुसलमान न मरी वो। अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ इसलिए फरमाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बेगुन तो अफजल दुआ अल्लाह हुई रे कि करीम की तारीफ़ का मतलब सवाल ही होता है। करीम अल्लाह करीम को अल्लाह ज़ातर है, करीम ने बख्शी करिए कदे अल्लाहर तारीफ़र मतलब बोले कि सवाल करन अल्लाह तारीफ़ करन अल्लाह का सवाल करन और दुआ अल्लाह तीन सवाल करन गरनर नाम देखी कि दुआ ये अल्हम्दुलिल्लाह वजरे बे दुआ से अल्लाह तीन सवाल करना से दुआ से अल्लाह सबसे अफजल दुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं, अबू रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इस कलमा के लिए यकीनी तौर पर ईमान के दरवाज़े खुल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाज़े खुल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि ये कलमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, यानी फ़ौरन कबूल होता है बशर्ते कि वो कलमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए और बंदा को दिलस्ते खलस्ते ला इलाहा इल्लल्लाह खद हইলে এই कलमा हिबा यकीनी तौर पर आसमान कलमा हिबा अल्लाह बोली केन करे এই कलमा हिबा अल्लाह यकीनी तौर हिबा की करे आसमाনের दरजा खुली दिया जा और यहाँ तक के खदीबा कलमा सीधा खदे अल्लाह खासे पहुँचे कोई है ना यानी यहाँ मुराद की फ़ौरन कबूल होता है, फ़ौरन यानी कि कलमा रद्द नहीं फ़ौरन कबूल दे कोई बशर्ते कि वो कलमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता रहे। और शरत यान और कलमा होइए बा कबीरा गुनाह तीन मस्तिर हुई ले अतला कलमा भरी कबीरा गुनाह बाजिले कलमा इबा डायरेक्ट पहुँचे कोई कलमा इबा फायदे और फायदा कहते हैं इखलास के साथ कहना ये है कलमा इखलास के कलमा यान कि उसमें रिया और नेफाक न हो। देखा और रिया माने देखा बल्ला आदेन नेफाक माने मुनाफिकिन हইলে और कबीरा गुनाह तीन बाँचते के लिए तीन शरत कही है ये तीन शरत पाওয়া যা একা মাঝে দেখাই বলা নইলে আকান কি এই মুনাফিক নইলে আর কবিরা গুনাহ তিন বাঁচতে এই তিন শরত পাওয়া গেলে ইবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জলদি করে কবুল যাবে। এবার কি করে কই আর বেশি ফায়দা দে কতক্ষণ পর্যন্ত কি খালি নেই
이때 계속 거는 소화부터 칼리니 가마 가이베 그거 올리고 हसई अर्क हज़रत याला बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद हज़रत शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये वाक़या बयान फरमाया। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि उस वक्त मौजूद थे इस वाक़या के तस्दीक फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया, कोई अजनबी गैर मुस्लिम तो मजमुआ में नहीं? हमने अर्ज़ किया, कोई नहीं। इरशाद फरमाया, दरवाज़ा बंद कर दो। उसके बाद इरशाद फरमाया, हाथ उठाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे और कलमा तय्यबा पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह आपने मुझे ये कलमा देकर भेजा है और इस कलमा की तबलीग का मुझे हुक्म फरमाया है और इस कलमा पर जन्नत का वादा फरमाया है और आप वादा खिलाफ नहीं हैं, वादा खिलाफ नहीं करता। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। क़द हज़रत याला बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं, क़द बाहर वालिद हज़रत शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु क़द ये वाक़या बयान करते हैं कि उबादा हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि उसको वही वक्त तक मुतसिल तार वाले उबादा ख़द बखद आर वालिद उबादा ही बखद मौजूद नसिल वाक़या यान अब्दुल हमद जान मा ख़ता हदीस कसमत खौर यान ख़द आर बाब ख़द उबादा है मौजूद नसिल ये वाक़या शमन उसकी तस्दीक फरमाते हैं ख़द आर बाब की सच्चा वली को ये तस्दीक हुई। एक मरतबा हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहा थे। दुनिया हुसूसलाम खिदमत हज़रत सलाम क़द हुसूसलाम फुजरत दे क़द एरे खनो अजनबी क़द এখন সৌদি আরব আজনবী করে বিদেশে রাখো কিন্তু হাদিস ইসলামে আজনবী করে গাইর মুসলিম মুসলিম কাফের রাখে তো কোনো মজমুনে যে কোনো ইয়াতো নাই কোনো আজনবী না কোনো কাফের নাই বেগুন খদ দে সবকল খদ আসল নাই তো ইসলামে খদ দরজা বন্ধ করে দিও খদ দরজা বন্ধ করে দি তার রসুল কি ফরমাইয়ে কদ হাত তুলো কদ আর বেগুন হাত তুললি কদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ हमने थोड़े देर हाथ उठाए आरा देर खत देर बजन खत ये लाइल्ला फराता दी और आरा देर खत देर हाथ तुलिए ना लाइल्ला फराता दी कलमा तय्यबा पढ़ा हाथ तुलिए ना क्यों कलमा तय्यबा खुजी। फिर आप सलाम ने हाथ नीचे फिर उस सलाम हाथ नीचे खुजी तार खत दे फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल खत अल्हम्दुलिल्लाह सिरुन तारीफ़ दिन अल्लाह रे खत अल्हम्दुलिल्लाह आय अल्लाह कद अने आरे कलमा दिए ना फाटाइयन ये कलमा ही बात मंशर खाते तबलीग को कितने मंशर फंसाती होयन आरे हुकुम को जनते की ये कलमा फरिया जन्नतर वादे फरमायन अने आरे ये कलमा ही मंशर तबलीग करेला हुकुम फरमायन आर खाते कलमा ये कलमा दिवर फरे जन्नतर वादा दियो ना अनाते वादा खिलाफ न करो इन्नल्लाह ला यखलिफुल मिआद अल्लाहर वादा के कोनो खिलाफ न करे अल्लाह कद तार बाद रसूल में खद आरा खद कद खुशी से कोई अल्लाह ये कद तुम्हारा की करी मगफिरत की आपके तुम्हारा माफ करी दी है या अरे होई नहीं अरे गो टाइम में जल्दी पूरे दे जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और फिर उसी पर उसकी मौत आ जाए तो वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। मैंने अर्ज़ किया अगर चे उसने ज़्यादा ज़िना किया हो, अगर चे उसने चोरी की हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया
और फरमाए हाँ अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो, मैंने फिर अर्ज़ किया अगरचे अपने अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। मैंने तीसरी मरतबा फिर अर्ज़ किया अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने पूरी की हो। के अबू ज़र के अलल रगम और जन्नत में ज़रूर जाएगा। बुखारी शरीफ हदीस बा फ़ायदा लगे देखो अब तर्जुमा करो। हज़रत আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা রওয়ায়াত করেন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমাইয়ে যে কোনো বান্দা যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইয়ে এর ইবাদতি করে মৌত এই কলমার কলমা ফরা বাসমে কলমা ফরি বাড়ি বার মৌত আসছে হ্যাঁ তো এই ব্যাপারে জরুরি বা মানে জান্নাত যাইব মানে মাইনে আরজ কিয়া আয় খোদা আরজ গেলাম দে ইবাদি জেনা গজে সুরি গজে লিও রুল সালাম খোদে হ্যাঁ এবার জেনা গজে সুরি গজে লিও আবার আমি খোদা ইবাদি জেনা গজে সুরি গজে লিও হ্যাঁ এবার খোদা জেনা গজে সুরি গজে লিও खदे हाँ अगर चे आपने जना किया जदियो उसने जना किया जदियो भी अगर जना का शुरू तो उसने खदा जना का 3 बार कोई 3 बार खोरो बादा अगर चे 3 बार कोई बादे तीसरी मरतबा 3 बार में खदा 3 बार क्या कर अगर जना का शुरू जो लियो 3 बार भें कोई तर खदा अबू ज़र खदे जन्नतुल में ज़रूर जाइबो बुखारी शरीफ हदीस फ़ायदा लगा देखिए अलरगम अरबी ज़ुबान में एक ख़ास मुहावरा है। ये अलरगम को ख़ुदा करती हुआ नहीं खुदा अरबी में ख़ास कन मुहावरा ख़ास कन अरब का तरीका है कि अगर तुम्हें ये काम नागवार भी हो तो ये खुदा अरे जो तो दिन खराब है लियो जना कुछ सुर्गी जो खुदा तो दिन नागवाले ना पसंद लाई लियो पसंद है ताबड़े की ना भी चाहिए तब भी तो ना तोती ना पसंद ले तो खदे की देबो तोती खता यानी ना पसंद ले तो तारे माने जो खामा जन्नत देबो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु हैरत थी अब ताज्जुब हुई गई इतने बुरे बुरे गुनाह एक तो बड़े गुनाह गुरी गुनाह का बावजूद ही जन्नत नहीं दाखिल हो जबकि अदल का तकाजा यही है कदा अदल इंसाफ तरज़यान गुनाहों पर सज़ा दी जाएगी लिहाजा गुनाह जहाँ गुनाह सज़ा खाई ले और आगे अबाई कलमा फुजिरे मुसलमान एक जन्नत न जाए बेगुन जन्नत दाखिल हो কিন্তু যা যেদুর গুণা হেদুর গুণার সাজা বুক ঘুরি যা করিব কিন্তু আবদুল আবাদ এর তো শেষ নাই যেটা কলমানি তারা তো আবদুল আবাদ দুজত মানে যার নাম চাইব কিন্তু কলমাজি তারা চাই 1 বছর হোক 10 বছর হোক 1 লাখ বছর হোক 1 করোড় বছর হোক মানে মিলিয়ন বছর হোক কিন্তু একদিন খামা খা আখেরদিন তারারে 2 দায় জান্নাতুল মে তুলি লইব এক জরা পরিমাণ তাকে দিন ওই হারিস আইবই কিন্তু খামা খা কিন্তু হেতো বছর পরিবার বা গালাইবার ভাই হেত আল্লাহ খাইন দে যেদুর আমল করে হেদুর কি থইব হেদুর ফায়দা থাইবা একগো যে সুবহানাল্লাহ একদিন বেশি বলেই দিও তাতির উপর দরজা হইব খদে পড়া কাঁতে কি দুন খারাপ লাগলো তো খামা কি ভাই জান্নাত যাইব সাজাবো যেদুর গুনাহ সাজাবো গুরি তাই দূর अकाब ए दो साजा हुई अगर उसने गुनाह भी किए होंगे तो ईमान के तकाजा से वो तौबा इस्तिग़फ़ार करके गुनाह माफ़ करा लेगा। या अल्लाह ताला अपने फजल से माफ़ फरमा कर बगैर किसी अजाब के ही गुनाहों के सज़ा देने के बाद बहरहाल जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। कदा आयान काना बेশি জরুরি কথা কইয়া কদে গুনাহ তো বেকন কর যদি তুই যদি হুঁশিয়ার হই মানে কিনা গুনাহ থেকে উই গই মানে রাজারা হই যাবে মাসিদিন খলে কাল ইনসান যাইবা ইনসান বনি আদব না যাই কোন ওই কিন্তু কত মকা কলাই সব কত রাইয়ে
আবার খাওয়া খবর তো নয় হজা হজা আছে খবর আছে রোজা আছে ঈদেন আছে কত কিছু মহাকা জুমার রাইত আছে আর পর নামাজের পরে ইয়াতে আজানোর বাদে মানে ইয়াত দুই আজানের দেখা আমাদের মাজত তিন ইয়াত সদ্দার সময় সদুন এই দোয়া করলো অক্তা আছে সেই সময় মধ্যে তুমি আল্লাহ রাখা যে তবে একটা করে খানি আনি যদি গুণা মাগিলে কিন্তু হিঙি নেই দিন মা হয়ে যাবে হিন্দর সাজাবুক করা নকরিব তো এই গুণা মা হয়ে আনার দলিল কি তোমার মরে পর্যন্ত তোমার বালা খাওয়ানো মেয়েদের মজগুল থাকিলে এই কলমার পরে মজবুল থাকিলে মজগুল থাকে কলমা তো ন ও মা আল্লাহ মাপগুড়ি বলে হইতে যে কিনা হাত তুলি বই থাকে থাকিলে বই থাকলে ওই তো ন আগুই আনরে সদায় একবার নপারিলে দেখো শতবার না পারি ওই কথা বলিও না আর একবার ন বারবার আল্লাহ রাখা যায় মাথা বাজ্য আল্লাহ রাখা যায় এনতে ইনশাল্লাহ তুই তোমার তিন তোমার গুণা সাপ দুনিয়া মাফ হয়ে দিয়ে তুমি তা এদুম গুণা করি বাড়ি জরুরি কিছু এদুম করিব তোমার যদি তোবা কলি দি তোবা কলি তিনে শরত একখানিলে কি গুণা গড়াত দিহান কি সারি দিয়া করিব তৃতীয় হলে কি দুনার সাম নদী নগরিবার দিয়া নগরিম বলে পাক্কা আজমা করি গেলা করিব তার গুজ্জরি আনার পরে না আল্লাহর কাছে শর্মিন্দা করিব হেন দিলাম করি তিনদান পাওয়া গেলে গুণাই আনে তোবা কবুল কবুল আহমদ তেন আল্লাহ দিদি যে থর গুণ হইব কদা আসমানার দিয়ে জমি খুলো বুড়ি গেলে গিয়ে তুমি যদি তোবার ডাকার মতো ডাকতে জানলে কেনবে শুনবে না আমরা ডাকতে জানি না ডাকার মতো ডাকি জানলে কেন শুনিব আল্লাহ শুনিব খামা আরা ডাকি না জানি দেই খামা ইন্নাল্লাহ হিব তো ওয়াবিন ওহিবুল মতো তো হারিন কই ইন্নাল্লাহ গফার জুনুব আল্লাহ খামার গুনার মাপ করিয়া হ্যাঁ আল্লাহ তোবা করি আর বেশি মাপ করে হ্যাঁ বাকি যেই থাকে আমাকে ও ভাই মাথা মারছো মানে अल्लाह यहाँ इंशाल्लाह अल्लाह माफ बुरीबो तो फ़ायदा करो उलमा ने लिखा है कि इस हदीस शरीफ में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुराद पूरे दीन व तौहीद पर ईमान लाना और उसको अख्तियार करना हमारा हदीस करे उलमा को लिखा दे हदीस इबार ला इलाहा इल्लल्लाह মানে বা খনমে জিদুন কলমাই জিদুন তাকাজা করে দি ইম বেগুনের ভিতরে আছে কলমা ফুরানোর বাদে আরামতি পাঁচজন আর কলমার ফুরানোর বাদে জিদুন আমর ও নাহি আল্লাহর হুকুম ও খংনে বারবা আয়াতি বাড়ি ওমা তাকুমুর রসুলু ফখুযু ওমা নাহাকুয়ানু ফন্তু জিদুন রসুল সাল্লাল্লাহু সাল্লামে আর কাছে এসে বেগুন মজবুত করিবা জিন মানা দূরে থাকিবা তাহলে ভাই টাইমটা বেশি জলদি ঘুরে গেলে আর যারা দুটা প্রত্যেকদিন দিলাম বেশি মুবারক মকবুল তো আল্লাহ তোমার আরও ফজরের আজান কি আছে তখন আরও ঘন্টা খাসা হাসি আছে তখন আজানর ঘন্টাতে বেশি আছে ফজর আজান এন বল ওক্তমে যে দোয়া করিয়া যায় নাকি আই আদিস ইন শুনি এনে আমল করে মানে আল্লাহর কাছে ও ভাই বেপর না থাকবে বেপরা দিতে খাই তারা মানে মজ্জ বেপর আল্লাহর কাছে মানে কী ক बार बार क्यों मांगो अगर बख्शे जे किस्मत न बख्शे तो शिकायत क्या सरे तस्लीम खामे मेजाज यार में आई एक गोश अल्लाह वाला शाह इबा फुजी शेर इबा खुद की अगर बख्शे जे कसुर बख्शे माप गुले दे खुदा आर जे किस्मत खुश नसीब न बख्शिन ले की गुजुम करे अल्लाह खुद दोस्ते जान गुजि अल्लाह रे खुद दोस्तो মানে আল্লাহ তাআলা দিয়ান করে হয়তো তানবিরওয়ালা হাদিস শেরিবে শুনি না 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 ইয়াদ শেরিবা কথা কি ইবা কি করবো ইসলা করা উড়ি শেরিবা শুনি শেরিবা কথা কি ইয়া করে ঠিক করা উড়িবা হেনকেনে আল্লাহর সাথে দিলি দিল না এরি হেন কথা ইয়ান বেপরে লাভ করার কথা এন আগর বক্সে জেহে ইয়ারি ন বক্সে তু করুঁ জারি সরে তসলিম খমে মেজাজ ইয়ার মে আই করে যদি আগর যে আগর বক্সিস যদি গড়ে যায় আর খাতে আর দুস্তর খাতে কি বেশি আর দুস্তিতে বেশি আর খুশ নসিব আর দুস্প ন বক্সে তো করুঁ জারি যদি ন বক্সি গেলে না জার গুজুম ভরান দিবিলি দিম জার গুজুম জান দেতেন না গেলে এতেন আল্লাহর কাছে জার করে খানা তাইকুম আর দুস্ত ইয়ে জেন করে আর খাতে কি খান জান দুস্তর মেজাজ মে জেন আই হেন আর কি আল্লাহর কাছে কি খানা তাইকুম আল্লাহ আর দুস্তর কাছে খানা তাইকুম হেন কু মাকগুলি গই বুঝলে না হেন লাপরওয়াহি এন নইব थाने रंगलाइया शेरी बार की इसला को जरीबा अगर बख्शे जहे यारी न बख्शे तू करूँ जारी शेरे तस्लीम खम है मेजाज यार में आई उस पर जो आशा करी टाइम पूरा ये कोई अल्लाह ये अनार आर
যে দুন ইবা শুনে না অন্য বাইরে শেয়ার করে ইয়া হাদিস ইনি শুনে অন্য বাইরে শেয়ার করে দিলের মেয়েদে তকোয়া হয় ইন আউলিয়াউল্লাহে ইল মুত্তাকুন খনক আল্লাহ দুষ্ট বলে নেওয়ারি আল্লাহ আইবা আয়াতে কদে তকোয়া সারা তুই তকোয়া খারে গো মানে দাঁড়িয়ে আছে সিবার তো মুত্তকে হবো না আগে মানে নওয়ান নওয়ারি মুত্তকে হবো না আগে মানে শূন্য মতো নসল এবার মুত্তকে হবো না ভাই তকোয়া শরৎ দিদুন কোরআন হাদিসের মধ্যে জনত ওয়াদা দিয়ে মানে আল্লাহর দুসরি ওয়াদিম বেগুন তকোয়া শরৎ তকোয়া হদে হার কিছু মা হারামতিন হার কিছু আল্লাহর মানাতে বাঁচে বাজি আল্লাহ ওই হুকুম উজ্জিনী মধ্যে চলন এর নাম বলে তকোয়া তকোয়া মানে ধর এত্তুকুল্লাহ হক্কা তোকাতি আল্লাহর দর এনদিলাম দরা দর জেনদিলাম দর হক আদি নাঙ্গু দর ভাই টাইম ফুরাই যাগো আখরে দাওয়ান হন যাবেন এখন শুরু সার করি বিন্দা তো এই শুরুতে দি ইংরেজি মধ্যে ক্যক্ত আব্দুল হাই লিখিলে তোমার বেগুন চেঞ্জ আইব মানে গীতু লিখিলে গুগল লিখলে আইব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু